Off. Naka-off na. Ayan! Ikaw, tislog. Sige ba? Nakatislog. So, Ano po na ba? Focus lang ah. Okay na. Eh, yung kanya na lang, yung lock. Oh, gumagana. On. Oh, lock. Wala. Nakalock. Wala. Baka defective yan. Galvanized, Ludi. Sige, gagawa. Was top stainless? Galvanized. Galvanized pala. Pero meron akong alam na galvanized sa ilalim ng lupa. Ano yan, boss? Laba. Laba. Sa impyerno ba? Boss, pamerinda, boss! Pamerinda! Okay ba? Ito guys, red, yellow. Ha? Sudla to, para mo. Sticky. Hindi, bebe. Sige na, ari na naman. Ibawantang ko lang. Sige na, be, sipada, be. Boss, alis cam guys, oh. Alis cam. Sige na, be, sipada. Alis cam. Sipa. 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 Pa. Sipa. Pa. Bayaw. Ay, wait, naka-ground. Ground. Ay, ganda yan ito. Sipa. Guys, all scam boys. All scam. All scam. Mag-reset ka sa love John da. Reset ka sa love. Good ka? Eh, ito wala. I-reset ka man to. Ay, hindi. Eh, karon di John ta na ipanahon niya. Load reveal. Ay, no, load. Wala, ano load niya. Ang makahula, 50 Gcash. Yeah! 50 Gcash ang makahula kung anong load. Load. Guser 50. Ito naman. Ay, guys! Pinembang niya. Binembang ng motor ang guys, ang sulsi. Hindi pala sulsihan yung sira, guys. Merong wire na putol pala dito, guys. Hula ba more? Hula pa, troubleshoot. Okay. Abo, ano na naman si Bossing? Kick. Start kick. Kick. Oy, oy, wala naman. Yun, Ay, naka-off. Ay, naka-off. Naka-off na. Ayan. Alright. Pagkada na. Puga. Buhay mekaniko, guys. Minsan, nag-aabono ng piyesa para matroubleshoot. Abono naman si Bossing ng susi, guys. Abono na naman. Okay, paano siya? Okay ang susihan, guys. At least nabalaan. Troubleshoot pa, guys. Troubleshoot. Abono ngayon. Ganyan talaga buhay mekaniko. Troubleshoot. Abono. Putang ina, wire lang palang putol. Nag-DIY ka na dyan. DIY wire.
Guys, kakaibang wave 125, 100 guys. Kahit namamasa na ng oil guys, umaandar pa rin. Iba talagang Honda. Not bad sa ilang years na gamit. Kailan na kayo si Cole? 15 years siguro ni. Wala ka years ni Cole? Oo, di ba? Sabi na bossing, sobra ano na, may higit 15 years na tong motor niya. Wala pa na standard pa ni way pa rin guba ano. Wala pa rin ano no. Na kwan. Nabuksan na ni Cole? Uy, Virgin engine. Virgin engine guys. Sarap.